Salam alaikum, Inshallah, نقدم لكم torta بالزبادي أو yaourt. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tarte au yaourt. On commence par les ingrédients français. J'ai 80 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, une pincée de sel, une cuillère à café de zeste de citron, une cuillère à café de levure chimique, 80 ml de beurre fondu, 220 g de farine. المقادير باللغة العربية عندي 80 مليلتر من الزبدة المذابة، 80 غرام من السكر، عندي 2 صفار بيض، قرصة ملح، ملعقة صغيرة من مبشور الليمون، ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى، و220 غرام من الدقيق الأبيض. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نخفقوا صفار البيض مع السكر. Donc je vais battre les jaunes d'œufs avec le sucre. بعد ما تحصلنا على خليط كريمي، الآن نضيفوا الزبدة ونستمروا في خفق الخليط. Donc j'ajoute le beurre fondu et je mélange. والآن نضيف خميرة الحلوى، مبشور الليمون، والملح والدقيق. والآن نستعمل spatule. Donc j'ai ajouté la farine, le zeste de citron et le sel. Donc je continue de mélanger. إذا هنايا نواصل بخلط المكونات. Donc je vais mélanger les ingrédients à la main. الآن بعد ما جمعنا العجينة تاعنا، الآن غادي نقسموها على 2. القطعة الصغيرة نديروها في المجمد، والقطعة الكبيرة نوضعوها في المول تاعنا. Donc voilà. Comme vous voyez, j'ai divisé ma pâte en deux. J'ai pris une petite boule que je vais mettre dans le congélateur, et l'autre partie, je vais la mettre dans le moule. Le moule ici, il mesure 20 cm de diamètre. Juste une remarque pour la pâte, si vous voyez qu'elle est vraiment, vous n'arrivez pas à la ramasser, vous pouvez ajouter juste un peu de beurre. إذا هنا إذا كان العجينة تاعكم ما جمعت لكمش، ممكن تضيفوا القليل من الزبدة، لأن الدقيق أحيانا يختلف من بلد إلى آخر. الآن غادي نسرح العجينة تاعي هنايا في المول، ومن بعد نوضعها، ومن بعد نواصلوا الوصفة تاعنا. Donc là je vais aplatir la pâte dans le moule. Dans le moule j'ai mis du papier parchemin. Je vais l'aplatir et on continue notre recette. Après avoir aplati ma pâte dans le moule, maintenant je vais la mettre dans le congélateur et je passe à la préparation de la crème. الآن بعد ما وضعت العجينة تاعي في المول، غادي نوضعها في المجمد ونمر لتحضير الكريمة. Et maintenant on passe à la préparation de la crème. J'ai 400 g de yaourt nature, 2 blancs d'œufs, 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, 3 cuillères à soupe de sucre et un sachet de vanille. المقادير باللغة العربية. بالنسبة للكريمة عندي 400 غرام من الزبادي أو الياغورت الطبيعي، 2 بياض بيض، 3 ملاعق من النشا، 3 ملاعق من السكر، وكيس فانيلا. أول حاجة نخفقوا البيض مع السكر ونواصلوا الوصفة تاعنا، نواصلوا الكريمة تاعنا. Donc je commence par battre les blancs en neige et on continue par la suite.
بعد ما تحصلنا على هذا القوام الآن نضيف السكر شيئا فشيئا. Donc comme vous voyez on a le pic d'oiseau, on va ajouter le sucre peu à peu. الآن وصلنا للنتيجة اللي كنا نحوسوا عليها. Donc maintenant voilà, j'ai mes blancs en neige. Je vais commencer à la préparation de la crème. Donc je prends mon yaourt nature, j'ajoute la vanille. إذا هنا ناخذ الزبادي نضيف له الفانيلا ونضيف كذلك النشا. Donc j'ajoute la vanille et la fécule de maïs et je commence à battre. والآن نضيف بياض البيض المخفوق شيئا فشيئا. Donc voilà, maintenant je vais ajouter le blanc en neige et je remue avec une spatule. إذا نضيف بياض البيض شيئا فشيئا ونخلط. Donc voilà, notre crème est prête. Maintenant on va passer à l'étape suivante. إذا الكريمة تاعنا راهي جاهزة، نمروا للمرحلة المقبلة. والآن نضيف الكريمة على العجينة تاعنا. Donc maintenant je vais mettre ma crème sur notre pâte.
دونك j'étale uniformément. إذا هنايا نعدل المساحة كلها. Et maintenant, je vais prendre la petite boule que j'ai congelée et je vais la râper sur la crème. إذا ناخذ هذيك العجينة اللي درتها في المجمد وغادي نرابيها فوق الكريمة تاعنا. Après avoir râpé la petite boule de pâte, maintenant on va faire cuire notre gâteau à 180 degrés pour une trentaine de minutes. بعد ما رابينا العجينة تاعنا الآن غادي نوضعوا المول تاعنا في الفرن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة ومن بعد نوريكم النتيجة. والآن وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا، إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم، ما تنساوش تشاركوا إذا ما كنتوش متشاركين. Donc voilà. On est rendu à la fin de notre recette. J'ai un petit détail. Moi, j'ai décoré avec un peu de sucre glace. J'ai saupoudré un peu de sucre glace par-dessus. Et je vous assure, c'est un vrai délice. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.